Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon for audience and welcome to the 10th edition of Professor Insight. Hello me, my name is Fadl Raziendrawan and I will be your moderator on this afternoon session. Okay, in this session we are honored to have a very spectacular speaker. She is a lecturer from Malaysia and happen to be the supervisor of our head of study program, Mr. Muhammad Lubis. Before we begin, let us hear the opening remarks from Mr. Muhammad Lubis. Oke, ini Roji pakai bahasa Inggris dulu lagi ya. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya dan terutamanya terima kasih kepada Prof. TS Dr. Mira atas waktu ya dan juga kesediaan beliau ya yang insya Allah akan memberikan kita insight yang luar biasa dan tentunya ini topik yang sekarang lagi booming banget ya, transformasi digital ya dalam dunia pendidikan yang bisa kita ketahui sendiri ya, pendidikan sendiri hampir 500 tahun atau 400 tahun, mekanismenya lebih kurang hampir sama ya. Kita belajar, mendengarkan dosen, mendengarkan guru, kemudian ada evaluasi dan seterusnya. Nah, tentunya nanti ada proses-proses yang bakal terjadi ya untuk memperkuat dunia pendidikan sendiri ya, dari integrasi, otomatisasi, konten digital ya, pengembangan-pengembangannya, juga pembelajaran jarak jauh ya, penggunaan data untuk mengoptimalisasikan, bahkan sekarang sudah ada juga penerapan kecerdasan buatan ya dalam pembelajaran ya. Tanpa berpanjang waktu lagi, mungkin kita akan langsung dengar ya kepada Dr. Mira. Nanti waktu dan tempat kita sediakan. Mohon maaf. Itu salah satu kelemahan ini ya. Proses jarak jauh ya, kadang-kadang power suka mati mendadak. Oke, dan tentunya saya harapkan kepada mahasiswa sekalian ya, budaya bertanya harus tetap kita pertahankan dan jangan khawatir ya, berondong saja ya Prof. Mira dengan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Insya Allah nanti insight-insightnya juga insya Allah bisa memberikan manfaat dan membantu kita, terutama memberikan minimal semangat ya untuk menyelesaikan tesis kalian ya. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you. Terima kasih buat Pak Muhammad Lubis. Sebelumnya mungkin kita say hello dulu buat Profesor Mira. Profesor Dr. Mira. Halo Prof. Iya. Hadir Prof. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Prof. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan ya Profesor TS Dr. Mira Kartiwi. Beliau merupakan seorang profesor di Departemen Sistem Informasi, Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi di IAIUM. Beliau juga menjabat sebagai Direktur di Pusat Pengembangan Profesional di IAIUM. Terus Prof. Mira memiliki spesialisasi ya di bidang ICT, Database, and Artificial Intelligence, dan juga bagian Education, E-Learning, E-Commerce, and E-Government. Dan juga menurut dari Google Scholar memiliki H-index sebesar 32. Oke, mungkin tanpa basi-basi lagi, kita silakan untuk Prof. Mira untuk menyampaikan terkait materi yang kita angkat pada sore hari ini. Waktu dan tempat untuk Prof. Mira. Silakan. Baik, terima kasih. Sebentar ya, ingin pastikan supaya nanti slide-nya muncul dengan baik. Prof. Should I use English or should I use Bahasa Indonesia? Dr. Muhammad, which one do you prefer? Maybe both, Prof. Both? Okay. Right. Okay.
My slides will be in English, but I'll be more than happy to answer in Bahasa Indonesia later on. And the fact that we will be using mixed English and Bahasa Indonesia, maybe later on, I will try to reiterate some concept or some points, yeah, using Bahasa, inshallah. Right. Let me try see whether it's shown properly. Okay. Does it show properly the slides? Anything block you from any parts of the slides? Clear. It's clear. Okay, good. Thank you. All right. Okay. Let's see. Just want to turn off certain things. Okay. Right. So again, thank you so much to Dr. Muhammad and Telkom University, as well as the moderators for today. How should I address you? Mr. Fadil? Mr. Fadil? Okay, so for Mr. Fadil, thank you so much for the welcoming remarks and welcoming remarks from Dr. Muhammad as well, who has been, I know him personally, not only from the experience of supervising him, but also what is interesting about the interactions and collaborations, I would say, between myself and Dr. Muhammad is that we look at, so every supervision for me, I'm not sure for him, but for me is a learning process. So usually I don't have any sessions that is less than an hour. I think most of the sessions that I have with him is a lecture itself. So maybe I could get like maybe 3 or 6 credit hours from discussing things with him, because we usually discuss a lot of things during the supervisions ourselves. So it's very honored and it's very humble. I feel very humbled to supervise him as well as to learn from him. And I'm glad that in Telkom University, he is able to contribute and he is able to bring that culture down to Indonesia on making sure that learning process is happening and rigorously train the learners, train the students to have that critical thinking in every process of learning, be that for postgraduate or for undergraduate level. So thank you so much again to Telkom University and Dr. Muhammad for having me. Right. So this is the title that was entrusted to me, Digital Transformations in Education Sector. Again, I would like to bring us to a time where this suddenly become a push factors. Okay, so just now, Dr. Muhammad mentioned that it becomes something that is close to us because the expectations, because of booming. Okay, it's in English we usually use the term hype. Okay, so everybody suddenly talk about it happening. Okay, but actually there's a time in our life that we have no choice, but we have to embark on parts of digital transformations, which is if I can bring to the time of COVID, because this actually becomes the stepping stone and a shock therapy, an effective shock therapy for all educators and learners across the world on how we can actually embark on online learning. Okay, although there's notions of learning on the fly, ada yang berpikir bahwa dipaksa belajar, but still I think it's an effective process. But let's reflect upon this, and then we'll strategize what happened, what comes later, and how do we bring all the noise, if I can say the noise, from AI, all those hype, which is sounds new, but actually it's not new. AI has not been new because the history of AI is even longer. With the term big data, AI has gone as deep as 1950s. So in this case, I think we have to position, we have to understand the technology properly. On the same time, we have to realign our understanding on what this sector, education sector, is supposed to serve, the ecosystem supposed to work.
Right, so I'm going to bring to this time, and later on we're going to have a look on how data is actually one of the bahan bakar untuk how we understand the learning process. Okay, and then learning analytics and moving forward, and of course we will discuss more on the digital transformation per se. Right, let's refresh our memories on what happened during the COVID-19 pandemic. Okay, so if I can give everyone a flavor of what was happening in Malaysia when the COVID hits. Although in Malaysia we have been talking about DEPAN. DEPAN is garis panduan pembelajaran in Malaysia. So there are expectations that all universities should fulfill the blended learning statistics. So the disseminations of blended learning ideas should be all across faculties. The implementations, they put some minimum level of some minimum expectations on how many lecturers should have implemented blended learning. Still, we were struggling on the same time. We are actively educating the lecturers to make sure they are more and more familiar with online learning. But there's a lot of resistance for sure. There's a lot of resistance. There's a lot of notions that why do we have to use technology when the sage of stage, when coming to the class, bring your slides is basically working. So a lot of resistance questioning the mode rather than stimulate to think beyond the traditional approach. Okay, so until the COVID hits, and it was a lockdown in May, and there's a push that universities still have to operate, still have to serve after the okay. Oh, there's a past enabled translation. Okay, sorry, I didn't realize. Okay, right. So in this case, there's a push that suddenly, university have to serve anyway. You still have to do the teaching and learning anyway. So in this case, there's an expectations. We have to find a way to still run the teaching and learning, and it was a shock therapy for everyone, especially for educators, to prepare all the materials so that it will be implemented, it will be able to still deliver online. So in my end, because I was actually on that time, I was the deputy director of of e-learning. So I have to find a way to equip the lecturers so that they will be able to teach online. So we have e-learning clinic. We create a series of, as you can see here on the right-hand side, we have a series of trainings, making sure everyone familiar with the Zoom, familiar with the online quiz, familiar with interactive online lectures, all those kind of things we have to equip with the tools until we find out. So this is one of the things that we did actually. We conducted e-learning readiness survey, which we asked about all, not only about technology, but also all parts that would probably inhibit the teaching and learning process. So we asked about health conditions, e-learning experience, access to infrastructures, e-learning readiness, and training to use online platform. This is for the students, and we have a separate survey for the lecturers. What is interesting is that when it comes to readiness, we do have, despite DEPAN, garis pembelajaran has been disseminated since 2015, on 2020, so 5 years down the road, it's still, we have a lot of lecturers, which in this case around 24.7, sorry, this is actually students. We have a lot of students which were not ready. Hence, it also shows that many lecturers have not been implementing blended learning. So we actually look at things from different perspective. Okay, so some of the students have not been exposed to this. Some of the students
have not been experiencing the benefits of learning online. So we have to ask a deeper questions like which domain of study, which domain actually experienced this, what support do they need, how was the training, how was their past e-learning experience. So in this case, we are actually asking the data from the student union, from the top management. They actually blast an SMS to all students asking whether they do have all the infrastructures to learn from home. And also we ask questions to faculties on the readiness. Do you have any experience teaching online? Do you need any supports and whatnot? So we are asking these kind of questions. And if I can again bring about the experience on how we use data, which I think this is why I need to highlight this, because if we can work in these extreme conditions with such extensive informations that we have to maneuver a lot of challenges, a lot of circumstances which is unconducive, but still we can make it work. Why now? Just a few years after we experienced this, all the things that we've learned suddenly we unlearn them unconsciously, which is, I think that's sad. And for digital transformation, you are not only embedding technology, you are building a culture so that technology can still optimally use, still optimally assist us. So in this case, I think I have to bring this because it is important, and I think it's good for students, especially postgraduate students, to think about the scenarios in which this uncertainty is not, there's no guarantee in the future that you will not experience this situation. So you have to be aware that uncertainty is part and parcel of how you have to navigate the future. So if I can share with you what happened back then is that after we have a e-learning clinic, we had that survey that I showed you earlier. We also, from there, we built a dashboard. So I built a dashboard so all faculties can actually have a look on the results of what the students actually respond in real time. In real time, all kuliah, we call it kuliah here, or every faculties have access to the response, which I pick some parameters which relevant for the faculties. And then the following month, we conducted e-learning clinic 2.0. We improve on what was missing from the first e-learning clinic. We equip with much more deeper conversations such as implementations, the weaknesses, the advantage, disadvantage, and all those kind of things. And then we come up with the second survey, which we look at what happened after you implemented this in class. So we have trial ERTL evaluation survey. So ERTL is emergency remote teaching learning. And on 29th, we also conduct another survey in which we also look at the trial is looking at on the preparations and of ERTL looking at on the actual implementations, because we half of the semester, I think around not even half, it's more than half, around 10 weeks if I'm mistaken, 10 or maybe 12 weeks of that semester we actually conducted online. So in this case, we have learned from how we have to adapt with uncertainty. We have learned how to collect data. We have learned how to ask questions that are relevant for decision-making purposes. We also have learned that collective or sharing data and collective, how to put it, collaborations, the collaboration, inter-faculty collaborations, inter-office collaborations, it really makes a data more meaningful, because things that probably in my eyes sounds trivial, in other offices actually more meaningful. Hence, all this dashboard meant for giving that insights. Something that is trivial to me may not be trivial to you. So let me just share the data, see whether you can actually improve the decision and decision-making purposes in your end. So in this case, that's what we want to convey. Learn from data, practice
data-driven or insights-driven decision making. Right. And also we collect data from the actual log, the data that comes in the log in the learning management system. I'm very sure Telkom University also have learning management system, which I think it is good to start tapping into the log and look at what is the kind of learning that is what is the learning process that is happening inside the environment, inside the learning management system. So what we did, we actually look at these logs, and we trying to debunk if there's any myth that people always think, oh, okay, the students doesn't really access the teaching materials. So there was a lot of perceptions towards the students. And the same thing, I think the students also have perceptions towards the lecturers, that the lecturers doesn't know how to use technology. And yet we have conducted quite a series of numbers of trainings. So in this case, we want to see what perceived and what valid perceptions and what is invalid perceptions. So in other words, we want to learn what more can we see, what more insights can we get from the teaching and learning activities that is recorded within the system. Right. So what is interesting in here is that the same questions as we asked earlier to the students, that was actually answered a lot through the logs in the LMS, in the learning management system. So we can't see perception, but we can see behavior. Okay, so data on behavior in-house learning through in-house learning management system kind of give us some insights on the kind of questions that we asked the students earlier, right? Which domain of the study, what support is needed, and how was their learning experience, how was their past learning experience. So we can actually see on, for example, which faculties, or even within the same faculty, which programs actually actively engage with learning management system, which faculty is actually having difficulties to access or to leverage on the learning on the facilities or on the functionalities that learning management system has. So from here, we learn and we tailor the kind of support, because I think from here, this is not the questions, right? This is totally a behavior. You see from the logs when the students, for example, because we have a couple of campuses, we have a campus in Kuantan. So I can see some students in Kuantan is actually access the system like 2 a.m. in the morning. So in this case, we should not assume we can shut down the system or we can do any maintenance at 2 a.m. in the morning. We should realize actually the log says some students in certain faculties, they're actually accessing the system in the morning because they have to deal with the clinical work. So in this case, I think we understand the situations better, because those questions may not pop up in the survey, but we see the pattern now in through the logs. So I think this is one of the things that we have in what we've learned from the past, which I think we should not unlearn that yet, and should not unlearn that forever, because it's a very interesting learning process which we have to sustain in terms of how we leverage data. And also in terms of the way forward, what I have seen from there on is that I can ask a lot more questions. To my surprise, I can ask a lot more questions through learning analytics. I can formulate a lot more meaningful questions. For example, when the students mostly access the course page, as I've mentioned earlier, the students in Gombak, for example, the students that actually doing IT or doing engineering may have a different pattern of learning to those students who actually have a clinical courses in clinical related courses, which they have to go to the hospital, they have to experience different learning process. So in this case, I think we should not assume, because in this data, the data tells a story that we may not be able to see it before. So this learning and how meaningful the learning analytics is that the deeper your questions would be, the deeper kind of insights you will get. So the limit is your imaginations.
And also with this learning analytics, I can even ask what kind of activities the lecturers implemented in synchronous and asynchronous learning. We have been assuming all lecturers all knows how to post notes. Then only we realize notes is the only thing that is posted. Why don't the lecturers use quizzes where it's so easy to actually put quiz, or easy for us in ICT because we have been doing that quite extensively, but it may not be easy for some other faculties which they may not have used these features extensively. So the only thing they know is how to put the materials or the lecture slides, lecture notes online. So in this case, we learn a lot more things than we can even validate that with interviews or with focus group discussions. So it's a good feeder for a much more meaningful questions. And the next one is how those activities entice students to learn more. If I may share my experience during this COVID, which I now implemented to post-COVID or way post-COVID teaching experience, is that we used to think that, okay, so as long as I have reading materials or quizzes, so basically my teaching and so my teaching practices in LMS very much centered on sharing notes, assessment, pre and post session quiz, or learning enforcement. I didn't realize to that at one point, I actually created some game, some gamifications, which doesn't hold any score. It's just something that I just want to try, and then I put it in e-learning. And that gets a lot of response. And a lot of students actually use the game again and again. I was wondering why the students keep using the game. And apparently they use that game to learn because that's how I designed it. So for example, certain questions on the concept, and then they ask, so they will be asked about what that means or what kind of decisions they will make. The game was about decision making, business decision making, or sorry, business, yeah, something about the course itself is about business data analytics. So the students actually play with that to learn. So then I realized, okay, so it should not always be things that I would assume students would benefit in terms of slides, quizzes, that even something that doesn't have score, even something that doesn't have grade, the students can actually benefit from it. So in these scenarios, I think a lot of things that we have assumed in the past, we have opportunities now with the system with the digital transformations. We have opportunities to kind of check whether what we have been assuming in the past is valid or is still valid, is still relevant or not. And if you have a look from here, also in terms of course size, the level of engagement, activity completions, logs would tell a lot of stories behind all these questions. So I think it's good that if we can, let's not unlearn things that we have get from the COVID experience. And Nauzubillah min dhalik, God forbid, hopefully we don't have to stumble upon similar scenarios to only realize that we do have strength in becoming more and more vigilant with opportunities of what system can bring to our class. Okay, so this is some of the things, some of the initiatives that we have during COVID. Right. And I think with digital transformations, we also obliged to train the non-IT. Okay, so now I think majority here would be, I'm not sure what is the background. Maybe I should get some background, some information on the background of the students. But if all of the students are IT background, I think we all obliged to actually educate non-IT, because with digital transformations, it should not be an IT agenda. It should be an institutional agenda. So you have to educate those within the IT domain, or even more, those outside the IT domain, to be able to see what technology can bring. So during COVID, I actually conducted this with a few colleagues from ICT. We conducted something called Asian Data Explorer together with Asian Foundation. So we volunteered to be one of, sorry,
we volunteered to be one of the institutions that provide the training. And I implemented this training into a MOOC, okay, massive open online courses, which massive open online course, which we allow all students in IIUM to access the training. And once they finish the training, they would get e-cert from SAP and Asian foundations that they have actually completed the trainings. And for those who are interested, they even can join Asian Data Science Explorer. So we do have a few groups actually join the competitions. Unfortunately, none managed to get into the regional pitching sessions, but still, I think it's a good learning experience that some brave enough to actually test their understandings, their knowledge. And it's not, again, not necessarily IT students, okay? So which is good. I'm so honored. I'm so happy that a lot of students from non-IT, if I can show here, from engineering, from Islamic revealed knowledge, from economics, from science, from architecture, and some others, which is too small in terms of statistic here, might not shown, but as you can see in here, having that opportunity alone to bring the narrative that technology should not be the IT agenda, technology should also be yours, should be all domain agendas. I think this is a good opportunity, and we embed that through MOOC, which is people have opportunities to finish this at their own pace. Okay, so we don't have class per se; it's all self-paced learning. Okay, so if I can again emphasize, pandemic has allowed us to assess the take it for granted teaching and learning process that happen in physical. We have massively and intensified efforts and capacity building. We have learned to rethink the course contents and moving away from nominal adaptations in online teaching to much more practical and strategical adaptations in online teaching. Although we still seen some challenges that people tend to get comfortable again with the traditional, exactly like Dr. Muhammad mentioned earlier. But at least we do have more and more people more aware with the benefits of online learning and digital teaching in digital world. Okay, and also increase awareness on the values of data to improve teaching and learning. And I would very much would like to emphasize this, the last one, because at institutions level, we always use the kind of traditional decision-making process, despite that you have many systems in the institutions that would say, no, go the other way around. That's a wrong kind of decision-making. But still, we would see certain officers or certain deans or directors probably so comfortable with the same approach of decision-making, which is relying on I don't know, maybe intuitions or maybe past data, which is may not be comprehensive. But if we can keep educating them that the data, we have a lot of data points which hardly utilized. So what's the point of having the system if you don't utilize the values of the data in it? So in this case, we have to keep educating them, right? Now I would like to bring into the understanding of the drivers for change. Just now we have talked about the change, right? So how do we understand the rationale behind it? First, we also have to understand that I think you yourself have different expectations before and after COVID. Now that you have been exposed to online learning, I'm very sure you have a different kind of perspective of online teaching and learning. As much as you and me, because I'm also still learning, I'm taking a lot of online courses and attending some trainings, be that within on campus or outside campus. I have a different experience and I have a different expectations of what learning should be, because we have been exposed to this online and face-to-face or online or conventional teaching and learning. So our expectations are different. We expect perhaps some more personalized, some more engaging.
I don't think we would be happy with someone comes to the class or someone's come to the training sessions and basically just goes through all the slides with no explanations, or coming to the class and then turn on YouTube with no explanations. I don't think we would accept those kind of thing, although it is technology enabled, but still, I think we have a much better expectations than that. We want to have something that is more engaging and a better learning experience. So that's the first one. The second one is on operational efficiency. A lot of institutions today, because now they have seen how much technology can actually offer them. Oh, okay, we can actually have, for example, online classes for those who actually in remote areas. So in this case, we can actually, rather than asking them to keep traveling, why can't we have ODL, for example, open distance learning? In Malaysia, we also have APL, which is a recognition of previous learning process. So for those who actually perhaps have been working for many, many years and they would want to get recognitions in terms of what they have experienced, I would want to get a degree for what I have experienced before. Can you assess my experience and see whether I can get some credit exempted for certain courses because I have all those knowledge and skills. So in that case, in that scenarios alone is actually a good news for institutions, because then we don't have to open many sections of courses, of classes, because some can actually have a much flexible entry to our system, to learning system. So in this case, I think this is what we should also understand in terms of the drivers to change. And the next one is competitive advantage. Competitive advantage. So competitive advantage is a concept, right? So in this case, with digital transformations, actually help the universities to differentiate. I'm sorry, I don't know why it's keep the typos there. So it helps us to differentiate offerings. I'm not sure whether you have heard one university which now becomes something unique, Minerva. Okay, so there's one university called Minerva, which is the applicants, the numbers of applicants. I'm not sure whether it's true or not. Maybe someone can dig further into this. I heard the competitions to get into this university is as competitive as getting into an Ivy League university like Princeton, Harvard. I'm not sure whether that's true, but seems that it is very competitive with the kind of learning process that is happening. And a lot of this experience, if you have a look, the model that they use a lot of digital transformation. It's face-to-face, but how they modularize the courses is very interesting. And this is what institutions can actually achieve through proper implementations of digital transformations. When the digital transformations go beyond just automations, I think a lot of people, a lot of institutions still so bogged down into digital transformation is automations. I think that's wrong. Digital transformations is not automation. Digital transformation is bigger. It has a much bigger purpose than that. So we can see some of the institutions that actually leverage on that, they can really compete with very prestigious university. And the next one is evolving workforce needs. Preparing students for careers in the digital economy requires updated curricula and skill development. I'm very sure if you can have a look on WEF, Work Economic Forum, in-demand skills. What is interesting is that the latest report, job report 2023, it actually highlighted the top 10 skills. It has moved beyond the mechanical or very traditional kind of learning process or output of learning skill set that comes from traditional learning process. If you have a look, among the common skills required is analytical thinking. I think even go beyond that, system thinking, right? So for example, resilience. So all those kind of resilience is more to behavior. And then they have a lot more skill set, a lot more
expected attributes of graduates, which will not probably in the list 10 or 15 years ago, but COVID teach us, okay, so now we don't only rely on this basic skill set. We have to train, especially with AI and whatnot. We have to train students, we have to train learners with a much more deep learning process. So not only on the surface, we have to go deeper and more meaningful learning process. And not to mention, we also have a lot of tools that actually enables us to do that. With, for example, with online hybrid courses, personalized pathway. So what we have in Malaysia, we have Apple A. So those with certain years of experience, we also have Apple M, which is Apple M, which is micro credentials. So there's a lot of pathways for you to actually get into a university. And there's also interactive multimedia with a lot of different kind of engagement. I think more and more institutions now actually adopted VR, AR, and a lot of different kind of environment. For example, I know some classes have used metaverse, where the students actually join the class with different kind of feeling experience. But then again, I really encourage when you bring in technology, also think of the values in terms of our because in IUM we are religious-based university, so I have to be more aware on in terms of Islamic values, making sure that we don't violate all those values that we have to bring forward before all technology comes in. And also the last one, which is I've been emphasizing this since the beginning of the lectures on data-driven insights, right? And also the lifelong learning is not only institutions' needs anymore; it becomes a global needs of lifelong learning. And specifically now, I'm focusing most of my time and research now focusing on the learning, the philosophy behind learning, how the lecturers learn, how the students learn, what kind of learning process in the times of disasters, what kind of times process in the times of AI and all those kind of things. So I'm looking at more philosophically into the thinking, learning process, and the kind of stimulate that we can do in a strategic, how we stimulate the learning process strategically to make sure that the students would have the lifelong learning needs. Because in here, as you can see in here, the percentage only 30% of the students over age of 25 enrolling in higher educations requiring more flexible and personalized learning options. So in this case, although it may seem a lot, but I think with the current situations, we would have expect more actually have feel the needs of lifelong learning. You should learn from all the kind of opportunities that you have. But on the same times, we have looked from, as what we can see in here, 70% of the proportions of the students who expect their educations to directly prepare them for the jobs of the future. Unfortunately, majority, way over 50%, which is in this case 70%, they would want to see a direct link, but I'm not sure how many education institutions, and I'm still asking the same questions to the faculty members in my university, making sure how relevant is your curriculum to the needs of the industry. Hence, this is something that we have to, again, think and rethink that learning, what kind of learning that best prepare you for industry, for the life, for the real world experience, real world experience. Okay, so for the working environment. And also there's an increase on hybrid learning, especially post-COVID. I have a students currently, I'm teaching postgraduate program, executive program, and still there's a lot of students that request that can we have some of the sessions online, or can we have some of the sessions as self-paced learning, because they have to juggle between the commitment in the company and also they were not able to travel, because most of the class actually during weekend, but still they were not able to travel because of one or other reasons. So in this case, I think they have seen that it was working during COVID,
Can we still have this kind of mode now, knowing that they would be able to have that flexibility of not traveling far from different town, for example, with the options of online. And last but not least, I would like to highlight on the strategies for sustainable transformations. Often we make the change. We have made the change. We did make things possible, but often it is not sustainable. So how do we make it sustainable? Some of the strategies that you can implement is educate the leaders. So during, I think last year or 2 years ago, I was actually requested to participate in one of the training by Commonwealth of Learning, in which we actually learn on how to educate. So what is interesting is we learn how to educate policymakers, leaders in institutions and education institutions to have a clear institution-wide visions and secure committed leadership to digital transformations, because sometimes it is very much spur of out of the moment. Sometimes people think, okay, so we have issues with COVID, now let's have a look what technology can help. But as soon as things convenient, we all go back to normal, which normal may not be what normal supposed to be. After you learn something, normal should be you are more vigilant, you are more skillful, you are more knowledgeable, right? So normal should be that. So in this case, we have to instill that kind of perceptions. We have to instill that kind of skills among the leaders to ensure that all the change is a strategic change, is institution-wide, and please be committed that to make this change, it requires time for it to become a culture. So the first one is vision and leadership. The second one is phase roadmap. You have to have a clear, comprehensive roadmap. Some of you might actually work in governments after you completed the program, after completed your study. And this is usually what happened in every government institutions, because I've also been assisting some government institutions here. What we need to have is for you to convince it is to be sustainable, you have to show things, you have to be able to articulate what will be the end goals for certain milestones, because for them to see 5 years is a little bit too, probably some of them might see it too hard or too far. So you have to break it down into certain milestones, making sure that the roadmap are clear with what kind of digital initiatives happen in each milestones. So with this, that would be more convincing, because they will be able to see, okay, so the nearest milestone that I have to check is A, for example. If it doesn't work, then do we have to detour, or do we have to change with other initiatives or prepare a plan B? So this is the second one. The third one is collaborative partnership. Don't work alone. If you want to work, I think that's a proverbs, right? If you want to travel far, travel together. So in this case, travel together, build relationship, build partnership, build collaborations. Because if you have a strategic partner with industry, for example, then you would be able to know the first-hand information. Okay, so you have been using this technology. Our company have actually been using another technology, which is a lot more cheaper and a lot more effective. So in that case, you can save costs. You can convince the leaders that, okay, so now we have options. If we have difficulties with budgets, now we have other alternatives. So in this case, I think this is what the partnership can have. Another thing, some of the companies, they have something called spillover. So many of these companies, they would want to invest into a much more recent technology, right? Because they have the needs to keep enhancing the operation. So the current technology, okay, so sometimes the current technology is no longer used, so they can actually share with education sector, share with the university. So that's also another way to sustain the change, because you can have the experience of using the technology that the industry used to use before. So this is one of the things of which effective spillover or good spillover will actually bring benefits to education institutions.
And the last one is continuous improvement. And this is compulsory. It goes without saying that it should not be something that is good to have. I think it should be a must-have, that every time you have an initiative, you have to evaluate, you have to monitor, you have to see whether it requires some changes in terms of operational and implementations, because otherwise it will bring about change at certain time, but then it becomes a cost after a while. And I've seen this in some institutions in which digital transformations was very much clear in the beginning, and after a certain period, it becomes a cost in the sense that you have to maintain the legacy, the legacy of the system, and yet the operations have changed. So the cost of maintaining the system is jeopardizing the working culture. People felt that the system is too slow or too ineffective. They don't feel the need of working productively because the system doesn't really help us to be productive. So that's what was okay. So when digital transformations were not thought properly, and it becomes inhibiting factors for progress. Okay, so I think that should be all to start our conversations going. But if there's any questions, maybe you can ask directly now. But if you would like to ask questions later, you are more than welcome to reach out to me through emails. But bear in mind, I'm very slow with emails. Dr. Muhammad knows this. I'm very slow with email. So if you can, please be brave enough to just ask questions and unmute your mic. Okay, so I think that'll be all for me for now. Thank you Prof. Mira. Sangat sangat banyak sih insight yang didapatkan terkait penggunaan digital transformation dalam dunia pendidikan, khususnya tuh kayak di bidang COVID. Pada saat COVID itu memicu banyak banget perubahan yang sangat drastis dalam pembelajaran, baik dalam peningkatan kapasitas pembelajarannya, terus dalam perubahan desain kurikulum, kemitraan, dan juga peningkatan data nih yang bisa menyebabkan yang sebelumnya data kita kurang atau data kita yang mungkin dulu dengan adanya ini jadi bisa melengkapi atau mempermudah dalam hal integrasi atau dalam hal kolaboratif, dan juga bisa memberikan peta jalan yang komprehensif dan juga perbaikan keberlanjutan dalam pembelajaran. Oke, mungkin to audience, anyone to ask to Prof. Mira? Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya jawab bahasa Indonesia aja deh sekarang ya. Boleh. Ini soalnya slide-nya bahasa Inggris susah kalau jelasin. Agak itu ya Prof ya. Iya, so sekarang silahkan kalau mau tanya bahasa Indonesia. Mungkin sebelum ada yang bertanya, saya boleh nanya nih Prof. Silakan. Ya. Sebelumnya saya juga mahasiswa COVID juga Prof waktu S1. Jadi banyak sih trouble-trouble yang terjadi pada saat perkuliahan. Contohnya kayak ada beberapa momen di mana kita tuh tidak sempat untuk terlalu memperhatikan apa yang dosen jelaskan karena banyak intrup kayak gangguan-gangguan lah, kayak apalagi di rumah Prof ya, kayak dipanggil orang tua bantuin dulu ini, bantuin dulu itu gitu. Dan juga kadang interaksi antar dosen itu jadi dosen setelah mengajar itu ya udah selesai gitu. Jadi kita nggak dapat insight atau ilmu yang yang dibahas pada perkuliahan itu gitu Prof. Setelah itu dari situ apa nih Prof mungkin tindakan yang harus dilakukan nih pada saat momen COVID tersebut, mana tahu mungkin terjadi lagi, tapi jangan sampai Prof. Mungkin terjadi lagi kita perkuliahan kan ada hybrid Prof ya, jadi nggak hanya onsite dan online, mungkin pada saat online tuh ada aja gitu. Apa tindakan yang sebaiknya mungkin baik untuk dilakukan gitu Prof? Oke. Bagus banget pertanyaannya, karena ini penting ya buat dua belah pihak, baik itu pengajar maupun
pelajar ya, mahasiswa maupun dosen. Satu yang saya biasanya sampaikan ke teman-teman dosen adalah dengan online learning ini ada benefits karena secara geografi kita tidak harus dalam satu ruangan yang sama, tidak harus ada perjalanan yang jauh. In terms of biaya perjalanan lebih murah ya karena nggak perlu travel, tapi juga ada kekurangan yang kita harus sadari betul bahwa interaksi di online ini akan banyak yang elemen yang hilang. Contohnya di kelas saya bisa lihat, saya biasanya suka tipe yang suka scan the room gitu ya, suka lihat murid-murid, ekspresinya, engagement, eye contact gitu ya. Ini bisa bisa kerasa gitu, ini masih perlu dijelasin lagi nggak? Atau ini masih atau udah cukup sampai di sini. Bahkan kalau misalnya student nggak ada yang nanya, biasanya saya yang bisa balik nanya dan dengan kondisi face to face itu masih memungkinkan gitu. Ayo coba dijawab sedikit dulu, nanti saya bantu gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan mudah. Tapi ketika online nggak bisa. Artinya ketika di sini kita juga sebagai pengajar kita harus sadar nih ada elemen yang memungkinkan kita untuk jadi tidak efektif gitu. Strateginya harus dirubah dong. Kalau misalnya cara model yang kita biasa pakai nggak efektif. Jadi saya waktu itu salah satu strateginya adalah clip learning. Oke, jadi beberapa konten itu saya rekam, terutama yang sifatnya yang hands on ya, yang hands on biasanya saya rekam supaya mereka bisa ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah, terus di kelas pas kan karena kita ada dan saya nggak mau korbankan sesi face to face kayak gini ya, sesi synchronous kita sebutnya, bukan face to face, sesi synchronous karena face to face itu harus physical kan, kelihatan muka semua orang. Sesi synchronous gitu karena di sesi seperti ini biasanya saya akan manfaatkan tadi misalnya apa yang udah lihat materinya, apa yang menjadi kesulitan. Misalnya saya kasih contoh kasih contoh dulu satu lagi dengan contoh soal yang nggak ada dalam video, kasih setengah jawabannya, saya minta di setengahnya lagi dilengkapi oleh murid-murid yang yang ada di kelas gitu. Biasanya memang tendensinya memang dia lagi gitu ya. Nah, tapi kita bisa tukar strategi gitu. Jadi, coba, walaupun misalnya cold calling istilahnya kalau dalam bahasa Inggris ya, cold calling. Jadi, coba, Fadil, jawab yang line 4. Coba, di sini ada Anggra ya, Anggra coba jawab yang line 5. So, karena saya ngajar programming ya, jadi nggak langsung dikasih satu sinteks semua sampai selesai. Jadi satu line, dan di situ dia harus belajar, Fadil line ini kayak gini, berarti line selanjutnya kan dia harus mikir tuh, nggak bisa sama kalau misalnya dia yang selesaiin semuanya gitu kan. Nah, ini yang saya harus manuver, harus coba lagi. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Kalau nggak berhasil harus tukar lagi strategi. So in this case memang harus tadi ya, bahasa Inggrisnya tuh resilience. Resilience tuh kalaupun nggak berhasil, kita bisa cari cara dengan kondisi yang ada untuk bounce back, belajar lagi, improve lagi. So ini bukan hanya buat pelajar, buat dosen juga harusnya begitu gitu ya, continuous learning. Itu tadi yang pertama, buat strateginya harus dirubah intinya ya, yang buat pengajar. Buat pelajar, buat mahasiswa, saya sarankan untuk memulai skill atau belajar, coba belajar pelajari cara belajar efektif online gitu ya. Karena ketika kita tadi ya face to face itu distraction itu sebetulnya ada sih Fadil, baik itu online ataupun face to face ya. Tadi saya baru ngasih materi ke beberapa teman di forum lain tentang distractions in learning. Kan katanya kalau online learning itu distracted. Sebetulnya face to face learning juga banyak distraction ya. Dari ketika dosen ngajar vibrate handphone, ada lalat, matahari, ya itu ada distraction itu selalu ada. Jadi nggak ada yang 100% steril dari distraction tuh nggak ada. Cuman masalahnya di online itu intervensi dari dosen atau dari pengajar tuh kan nggak bisa seefektif ketika di kelas ya. Nah itu yang harus
murid harus mahasiswa pelajari gimana sih cara efektif belajar online. Dan ini saya sendiri juga harus melatih skill saya belajar gitu untuk bisa mengajarkan itu. Artinya saya ambil saat COVID itu saya ambil beberapa online course. Dan ada yang berhasil diselesaikan, ada yang nggak berhasil selesai. Namanya itu ya, online course kan disiplin pribadi ya. Ada yang nggak selesai juga gitu. Walaupun sebenarnya, wah ini topiknya mudah banget gitu, tapi kok nggak selesai. Karena tadi kita manage waktu, kita anggap nanti bisa selesai, nanti procrastination ya, the curse of procrastination ya. Jeleknya menunda itu kan bikin lupa ya. Jadi kadang-kadang itu yang jadi kendala. Jadi saya sarankan bangun keterampilan karena itu skill ya, keterampilan. Jadi harus bangun keterampilan untuk gimana sih belajar online yang efektif. Walaupun online, saya selalu punya buku, itu yang saya selalu pelajari ya. Karena biasanya kan kita kalau online tuh slide copy paste, copy paste, copy paste. Nah itu skill motorik kita kan jadi nggak terlatih ya. Padahal skill motorik itu salah satu yang akan enforce the muscle memory ke otak juga. Jadi saya walaupun saya ambil course online, saya tetap usahakan nulis gitu supaya motorik saya tetap terlatih gitu. Nah itu mungkin yang bisa diupayakan. Dan jangan terlalu tergantung dengan as much as AI membantu ya. Sekarang ada Otter lah gitu ya, yang Autopilot yang buat capture. Ini ada study now yang langsung video dirubah jadi poin-poin apa yang kita pelajari. As much as you have that option, be careful kalau itu mengganggu proses berpikir, bukan proses berpikir, cara belajar kita, proses belajar kita. Jangan gunakan secara berlebihan. Don't overdo it gitu. Jangan terlalu berlebihan. Manfaatkan teknologi, tapi sewajarnya dan secara bijaksana lah. Saya selalu pakai analogi gini sih, Pak Del. Kalau di dapur maksudnya tahu Gordon Ramsay? Gordon Ramsay tahu ya? Yang suka marah-marah itu ya, Yang Prof. suka marah-marah ya. Chef yang suka marah-marah, tapi katanya makanannya enak banget ya. Saya juga nggak pernah nyoba ya. Tapi katanya salah satu chef yang mahal gitu. Nah itu Gordon Ramsay kan pernah lihat waktu ada dokumenter yang harga pisaunya tuh mahal banget ya. Dan rata-rata yang chef ini dia punya set of knife set yang mahal banget karena knife set ini punya nilai, punya kontribusi kepada masakan yang dimasak. Tapi kan nggak semuanya dipakai dalam waktu bersamaan ya. Maksudnya nggak semua alat itu dipakai ketika dia masak satu masakan, semua pisaunya dipakai kan nggak kan. Artinya saat yang masak ini untuk jenis cuisine masakan seperti ini dia pakai pisau misalnya ABC gitu atau ADF gitu. Nah itu satu kombinasi pisau yang dipakai untuk masakan tertentu. Masakan yang lain dia pakai yang lain. Kalau kita lihat ya proses berpikirnya artinya kan tools ada manfaatnya ketika dipakai untuk jenis tujuan tertentu. The same thing with AI. Buat saya AI itu cuman alat gitu. Alat itu akan bermanfaat kalau kita tahu gimana pakai dan kapannya gitu. Sekarang yang menjadi membedakan Gordon Ramsay dan Mira gitu ya adalah saya mungkin nggak punya pengetahuan pisau mana yang harus dipakai buat misalnya masak seperti yang dia masak gitu. Nah itu satu masaknya aja resepnya mungkin saya harus lihat buku. Kedua saya nggak tahu pisau mana yang harus dipakai. Akan beda kalau dia yang pakai. Dan the same thing, dia juga mungkin nggak punya pengetahuan yang saya tahu untuk AI. AI mana yang harus saya pakai untuk belajar tertentu. Beda kalau misalnya kita mau belajar soal programming, mungkin certain AI saya nggak akan pakai gitu ya. Tapi kalau untuk belajar programming mungkin saya akan pakai jenis AI tertentu, misalnya untuk untuk fix the bug, generate the code, improve the code, generate certain databases, sample data buat kita train check the structured datanya, data modelnya dan sebagainya. Nah itu beda gitu. Nah ini what makes you different from others is your knowledge. Itu yang ingin saya tekankan. Iya, Prof. Jawab nggak ya?
Terjawab alhamdulillah Prof. Alhamdulillah. Biasanya sampai event PPT aja ada AI-nya Prof sebenarnya. Ada. Jadi Mau penggunaan generate AI, mau generate slide, video, konten untuk belajar itu nggak usah pakai lama istilahnya ya. Nah, itu ya tinggal instan. But the problem with instant content is that if you don't have the personal touch, bayangkan kalau tadi ya slide saya dari awal sampai akhir, itu slide saya ada beberapa dari AI. Tapi dari awal sampai 3/4 slide saya konten yang saya buat sendiri. Dan bayangkan kalau dari awal sampai akhir itu dari AI, feelingnya kayak gimana? Saya juga mungkin nggak akan dapat feelingnya bisa nyampaikan secara baik kalau semuanya generated dari AI. So still human touch is expensive. iya betul Prof. Sebenarnya AI itu untuk brainstorming aja sih sebenarnya. Exactly. Yep. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Prof. Dari Mas Rizky Aulia Hakim nih Prof. Selamat sore Prof. Mira, izin tanya terkait masalah kolaborasi. Biasanya yang menjadi masalah dalam kolaborasi dengan orang lain yaitu masalah komunikasi. Misalnya seperti kurang intens komunikasinya, sehingga kurang progres dalam mengerjakan tugas sampai satu titik kita dipaksa untuk beresin tugas ini. Pertanyaannya, bisa kasih tips dalam proses kolaborasi ini? Apa saja yang harus dilakukan apa saja yang harus kita lakukan agar proses kolaborasi ini lebih memudahkan kita mengerjakan tugas daripada mengerjakan sendiri. Mungkin bisa dijawab, Prof. Yep. Yep. Terima kasih Rizky Aulia untuk pertanyaannya ya. Ini kayaknya bukan hanya buat student ya. Saya di project manapun gitu ya, dalam skala apapun, skala di kampus kah, skala nasional kah, skala internasional kah gitu ya, karena ada beberapa kolaborasi juga dengan universitas lain di negara-negara tertentu, selalu ada ya pengalaman sebagian atau misalnya beberapa individu yang kurang kontribusi dan sebagainya. Artinya ini part and parcel istilahnya gitu ya, part and parcel dari pengalaman bekerja sama itu ada mungkin yang saya selalu awalnya saya selalu berusaha untuk husnuzon ya, memberikan ruang, memberikan waktu tambahan misalnya ketika seseorang atau beberapa individu agak kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi kayaknya memang ada saatnya memang harus kayak gitu ya. Cuman harus membersihkan istilahnya ya, membersihkan pekerjaan yang tadi belum selesai. Cuman ini jangan dijadikan kultur juga gitu. Konsekuensi untuk kurangnya kontribusi itu harus ada dan harus dinormalisasi bahasanya ya, apa ya, maksudnya dibiasakan gitu ya, jangan sampai yang terbiasa itu adalah piggyback right ya istilahnya ya, satu yang kerja yang lain dapat nama. Nah itu mungkin kalau misalnya bisa diupayakan untuk lebih bisa produktif lebih baik. Mekanismenya seperti apa? Biasanya saya kalau untuk student saya minta student pakai platform-platform yang memungkinkan semua kontribusi itu terekam. Contohnya banyak sih sekarang ya, ada aduh saya tiba-tiba lupa. Banyak sih platform yang buat project management. Ada yang biasa pakai apa di Indonesia? GitLab, Prof. Atau apa, Atlantis itu saya pakai. Oh, kalau saya biasanya Trello, propose ini. Prof, biasanya Trello. Trello. Trello, exactly ya. Saya biasanya pakai Trello juga. Saya minta setiap grup submit Trello. Jadi saya bisa lihat tuh kontribusinya kan, misalnya apa tugasnya sudah didistribusi distribusi pembagian tugasnya sudah ada di Trello kan. Nah, nanti kita bisa lihat siapa yang kontribusi, siapa yang enggak, siapa yang lambat. Nah, itu biasanya saya minta di record di situ. Dan jadi bukan hanya end product gitu. Jadi saya sebagai dosen jangan hanya lihat report, tapi saya juga lihat prosesnya. Karena proses itu yang lebih berharga dibanding sekedar output. Output sekarang kalau mau cuman generate report, tadi ya, ChatGPT juga bisa. Masalahnya datanya benar atau enggak, prosesnya benar atau enggak, itu yang takut kita kehilangan dari
produk itu. Makanya saya biasanya dan banyak murid saya udah tahu saya nggak begitu cerewet gitu ya dalam output. Saya lebih spesifik, saya lebih sangat hati-hati dengan prosesnya. Ini semuanya contribute nggak? Ini semuanya paham nggak? Ini semuanya mengerti nggak? Kenapa sih harus begini? Jadi itu yang membedakan grup yang bagus dengan grup yang nggak bagus. Ekosistemnya kondusif nggak gitu. Jadi saya sarankan begitu sih, Rizky ya, lebih pastikan prosesnya terekam dengan baik. Itu yang biasanya akan membiasakan kultur tanggung jawab itu tadi. Kalau kurang jelas silahkan di unmute ya. Oke, itu mungkin Fadila, atau mau saya teruskan ke pertanyaan selanjutnya? Oke, sebelumnya gimana dari Mas Rizky udah terjawab? Alhamdulillah udah terjawab. Terima kasih. Sama. Oke, sama-sama Mas. Oke, lanjut ya Prof. Mhm. Selamat sore Prof. Mira, mohon izin bertanya terkait gamifikasi yang Prof lakukan dalam sistem LMS kampus. Apakah akhirnya program yang Prof buat itu diterapkan secara menyeluruh ke dalam sistem LMS? Mengingat hal tersebut menurut saya pribadi cukup signifikan dampaknya, khususnya terkait engagement mahasiswa terhadap materi. Jika iya, bagaimana prosesnya? Mungkin boleh diceritakan juga cara kerja gamenya sedikit. Jika tidak, alasannya, kendala yang dihadapi seperti apa? Terima kasih, Prof. Oke, baik. Terima kasih, Nur Hadiatman. Yang tadi gamifikasi itu ya ada banyak jenisnya yang saya terapkan. Satu tadi dari konten ya. Nanti mungkin saya coba masuk kalau bisa ke platformnya. Ada beberapa approach gamifikasi dari apa konten yang diakses dan gamifikasi dari kontennya sendiri. Sebelum saya lihatkan nanti kontennya sambil saya ini ya, diterapkan secara menyeluruh ke dalam LMS. Fasilitas itu ada, siapa saja yang mau memanfaatkan, siapa saja dosen yang memanfaatkan bisa. Itu pertama. Yang kedua, trainingnya juga ada. Artinya kalau mereka mau belajar bisa gitu ya. Support sistemnya ada. Yang ketiga, dampaknya. Tadi ya, saya selalu buat survei dari banyak konten yang saya berikan. Jadi saya setiap semester selalu buat konten baru dan nggak semuanya saya kasih langsung ya. Jadi kalau saya lihat cohort ini gitu ya, kalau saya lihat kelas ini kok kayaknya kesulitan di topik ini. Topik itu saya munculkan. Tapi kalau misalnya kelihatannya baik atau misalnya ada hal lain yang saya perbaiki, saya biasanya buat konten baru dan konten ini tidak selalu harus video, bisa jadi game, bisa jadi ini. Jadi saya punya banyak istilahnya, saya bilang apa yang saya sampaikan ke beberapa teman itu, kalau orang mau perang gitu, kok perang ya, maksudnya kalau orang mau ini ya, balik lagi lah mungkin ke Gordon Ramsay. Tadi kan Gordon Ramsay nggak bawa satu pisau gitu, mau masak banyak. Jadi kenapa bawa banyak? Karena tahu kapan harus dipakai. Nah, sama juga ketika ngajar. Saya jangan cuma satu konten, video semua kebayang gitu ya. Saya juga bosen apalagi murid gitu. Jadi saya buat banyak karena tadi saya harus lihat ini perlu apa nih. Kalau misalnya perlu lebih banyak konten yang tadi ya self learning, ya saya kasih self learning. Kalau misalnya ternyata lebih banyak perlu contoh baru, saya kasih video misalnya dengan contoh-contoh didemokan gitu ya. Ini function ini harus begini, function ini harus begini. Atau misalnya perlu bacaan, saya berarti harus bikin bacaan baru nih atau notes baru atau di revamp. Nah, itu biasanya tergantung cohortnya gitu, tergantung kondisi di kelas itu. Jadi nggak setiap kelas itu sama. Bahkan ada ada student yang akhirnya harus mengulang. Mereka tahu gitu semester depan itu nggak sama dengan semester sebelumnya karena saya selalu tadi ya melihat kebutuhan cohort bukan kebutuhan individu. Kalau secara kolektif kesulitannya di bagian tertentu ya saya nggak bisa pukul rata gitu konten yang sama setiap semester. Kebayang gitu studentnya bosan, saya juga bosan gitu kan. Itu ya. Jadi saya ada survei tadi ya untuk melihat dampaknya ke student dan juga saya belajar dari data. Engagement itu kan di setiap LMS bisa dilihat ya.
konten mana yang sering diakses dan sebagainya. Oke, nanti saya coba lihat. Hmm, hmm, hmm. Tapi ini direkam ya. Oke. Kalau boleh di stop recording sebentar sambil saya perlihatkan sistemnya ya. Oke, good, nice. Boleh nggak di stop recordnya sebentar? Terima kasih Prof. Udah melihatkan sedikit kontennya. Sebenarnya UI-nya juga ini Prof ya mendukung gitu, jadi agak seru juga. Kalau UI aslinya sih memang plain. Jadi saya pelajari lagi gimana sih supaya di dalam course page saya lebih menarik. So saya pakai Genially supaya bisa ada path tadi, ada game tadi. Saya pakai Canva supaya slide-nya bukan hanya dari PDF tapi dari Canva kan bisa animate, bisa ini ya. Nah itu Iya, Prof. embed gitu. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Gimana Mas atau Mbak Nur Hadiatman, Mas udah terjawab? Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Bu. Sangat jelas jawabannya. Ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Mas Raffian nih. Izin Prof. Mira, bagaimana tanggapan Prof. Mira mengenai penerapan kampus Merdeka supaya menjadi sukses dan seimbang? Karena di beberapa poin mahasiswa mempermudah supaya jadi alasan tidak ikut kuliah, utama dengan mengkonversi SKS banyak dan akhirnya fokus cari uang atau insentif dari program tersebut. Terima kasih. Biasanya ini Prof. orang yang ini Prof. kuliah sambil bekerja gitu. Jadi distracted tadi ya, distracted. Iya, distract. Oke. Wah, ini dalam banget nih Mas Raffian pertanyaannya. Soalnya ini kembali ke filosofi belajar itu untuk apa ya? Kalau misalnya saya pikir secara general filosofi, maksudnya apa yang dicita-citakan dari Kampus Merdeka sebetulnya baik dan menarik gitu ya. Cuman yang saya khawatir ketika the why gitu, why-nya itu belum, kenapanya itu belum tersampaikan dengan baik, akhirnya kecenderungan untuk salah paham atau ada missing mixed messages gitu ya, bahwa jadi lebih transaksional gitu dibanding belajar itu adalah suatu kebutuhan, itu yang saya khawatir. Jadi kalau secara pribadi sih sebetulnya secara filosofi ya, kembali ke saya melihat the reasoning behind-nya itu sebetulnya bagus gitu ya, menarik karena kita memberikan message bahwa learning comes in many ways gitu. Itu sebetulnya mungkin ya, kalau yang saya pahami itu yang jadi aspirasi Kampus Merdeka. Tapi yang salah adalah yang bukan salah, yang kurangnya mungkin mekanisme kesiapan itu harusnya building cultures requires time. Nah, itu yang proses untuk sampai ke tahap you leave that process to learners, itu harus sudah punya mekanisme yang panjang. Culture itu harus sudah di-assess. Tadi yang contohnya kita buat readiness itu ya, readiness. Kalau readiness itu kita buat 5 tahun yang lalu, semuanya pada bilang enggak mungkin dengan online learning. Tapi kan pas di COVID, emang kita punya pilihan gitu kan, lain ceritanya ya. Jadi di sini some people still have choice dengan Kampus Merdeka itu some people still have choice untuk akhirnya tadi ya transaksional untuk belajar, tapi transaksional, jadi pakai pengalaman-pengalaman yang dipikir bisa bisa mengurangi beban itu akhirnya dimanfaatkan untuk hal yang hilang esensi kenapa belajar itu harus
holistik gitu ya. Hilang belajar bahwa sebetulnya ilmu ini ya ada pengalaman, tapi kalau kita tahu fundamental ilmu yang lebih, kita tahu fundamentalnya gitu ya. Se ekstrim apapun perubahan di depan, fundamentalnya itu sama gitu. Nah, nanti takutnya kehilangan fundamental knowledge-nya itu gitu. Jadi saya sering ajarkan di kelas ya. If you want to generate a code with SQL, you can ask ChatGPT. Within a second, you produce a code. But I can guarantee with that code, you have a lot of bugs. Karena nature-nya manusia kan ChatGPT data inputnya dari mana? Dari coding-coding yang didapat dari data yang terakses kan. Dan manusia kan nature-nya kan kita masih banyak kesalahan gitu ketika nulis coding juga. Dan ini yang dipelajari oleh mesin gitu. Kesalahan-kesalahan itu, dan kesalahan itu di-imitate dan dikasih dengan kita. Jadi kalau kita pakai itu take it for granted. Kalau student nggak belajar fundamentalnya gitu ya, dan take it for granted, ambil itu plek-plek gitu ya, istilahnya nggak tahu plek-plek ya, as is gitu, kebayang gitu, kesalahan itu akan berulang, mesin akan belajar lagi, oh kesalahan itu ternyata, jadi mereka nggak akan bisa lihat itu sebagai kesalahan, oh itu ternyata normalnya begitu, sayang gitu, kalau ini jadi hilang spirit fundamentalnya. Makanya saya ajarkan, you can generate the code with SQL, but I will also ask why the machine generated with such a thing. Saya lebih suka code yang kamu buat walaupun salah, tapi kamu tahu nanti bagaimana cara betulkannya. Dibanding code yang generated by machine, you have no idea how that code was actually generated. What was the rationale? Apa alasan di belakang sintaks tersebut? Jadi saya lebih sarankan Mas Raffian untuk jangan, atau Mas Raffian atau Mbak Raffian nih? Mas Raffian untuk jangan carried away, jangan terbawa dengan arus transaksional seperti ini ya. Manfaatkan bahwa belajar itu is a long term investment. It should not be a short term investment. Kalau short term investment, by all means mungkin akan jadi seperti ini, malah jadi distracted dengan yang lain. Tapi kalau if you feel that learning is a long term investment, enjoy the process, make sure that it actually pastikan ketika belajar itu tahu fundamentalnya, tahu kenapanya, the why itu yang harus didapat. Mungkin itu ya, wallahu alam. Biasanya tuh Prof, mahasiswa tuh banyak mengutamakan quantity daripada quality, Prof. Jadi yang penting banyak. Bukan mahasiswa sih, manusia. Manusia. Ya, Prof. Jadi mungkin itu jadi permasalahannya ya pada saat ini. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, dari Mas Raffian, apakah udah terjawab? Ya, alhamdulillah sudah ya. Terima kasih, Prof. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan Mas Rizwan. Maaf, Prof, mau bertanya tentang dilema teknologi terhadap transformasi itu sendiri, mulai dari ketergantungan terhadap hardware dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang hanya sebagai konsumen ketika ikut narasi transformasi, padahal ada dalam dilema teknologi? Oke. Dilema teknologi terhadap informasi. Oh, oke. Aduh, ini dari perspektif mana ya saya jawabnya ya. Satu, tadi ya kembali ke poin bahwa teknologi itu seharusnya bermanfaat kalau kita bisa membangun kesadaran bahwa alat itu punya nilai untuk apa yang sudah kita ketahui dan keterampilan yang kita miliki. Kembali pakai analogi tadi lah. Kalau misalnya Gordon Ramsay nggak ada pisau tadi ya, pisau set. Ini jangan yang diingat nanti setelah Profesor Insight ini Gordon Ramsay ya. Maksudnya ini contoh analogi aja ya. Kalau ya pakai tadi ya contoh tadi. Kalau misalnya dia nggak punya knife set itu, apakah dia nggak bisa masak? Ya tetap bisa masak gitu kan. Karena knowledge dan skill-nya dia memang punya gitu. Jadi alat itu akan membuat sesuatu lebih baik, lebih mungkin kualitasnya akan jauh lebih baik gitu dibanding alat yang bukan tadi gitu ya.
Dan ini juga yang harusnya kita tanam gitu ketika digital transformasi itu. Skill untuk menggunakan data, skill untuk memanfaatkan teknologi itu harusnya datang datang dulu. Kalau misalnya enggak, kalaupun misalnya nggak datang dulu, bersamaan lah gitu. Kadang-kadang kita suka bawa teknologi dulu, baru ilmunya datang kemudian. Masalahnya, kalau yang didapat adalah teknologi dulu baru ilmunya kemudian, ada tendensi ketergantungan memang gitu ya. Jadi merasa cari jalan supaya teknologi memudahkan. Bukan kenapa kita perlu teknologi, tapi bagaimana teknologi membuat hidup saya lebih mudah gitu. Kalau misalnya kerjaan yang harus 3 langkah, bisa nggak setengah langkah aja gitu. Nah itu yang kita khawatirkan, kemampuan skillnya itu malah jadi nggak terbangun. Eh, tapi saya lihat di banyak negara sekarang sudah mulai arahnya berubah ya, walaupun mungkin negara-negara berkembang masih ada tendensi begitu di beberapa sektor, tapi walaupun sebagian sudah mulai eh, lebih vigilant, lebih hati-hati gitu ya dengan proses membawa teknologi tanpa arah gitu atau hype goes into the hype with no proper directions gitu. Biasanya udah mulai lebih hati-hati sih. Umumnya lebih hati-hati ini juga karena cost ya, karena biaya. Eh, ya tadi kalau misalnya saya sarankan sih, whatever comes or whatever happens in the future, equip yourself. Pastikan kita memiliki keterampilan untuk lebih bijak membawa teknologi ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita maupun ke dalam organisasi kita. Masalah bagaimana yang terjadi di luar atau ada hype, karena pressure itu pasti ada sih, Mas Miswan. Pressure itu pasti ada. Setiap hari saya dapat email mungkin lebih dari, makanya kenapa saya lambat balas email ya. Salah satunya saya banyak banget tuh dapat email setiap hari, pasti banyak vendor yang nawarin e-learning platform lah, tools buat mengajar lah, tools untuk memudahkan generate slides lah, tools banyak banget. Jadi pressure itu pasti ada. Oh ini ada alat ini, oh ada alat ini. Masalahnya sekarang pertanyaannya, what is important in your life? What is important in your teaching? Saya menikmati proses membangun slide secara manual. Ya nggak semuanya harus saya automate juga gitu. Jadi artinya bangun kesadaran itu bahwa teknologi seharusnya bekerja hanya sebagai alat, bukan tadi ya, kita yang bukan saya mau melihat kita yang dikonsumsi teknologi malah gitu, bukan konsumen yang cerdas jadinya kan. Nah, ini yang saya khawatir, narasi itu mungkin belum cukup banyak. Tapi adanya Mas Muhammad Miswan nih, moga-moga semakin banyak ya narasi itu keluar nanti di forum-forum terbuka atau di sosial media bahwa kesadaran ini harus dibangun bersama. Itu mungkin ya. Oke, gimana dari Mas Wiswan, udah terjawab? Mungkin ditambahkan, Prof. Baik. Mungkin ditambahkan. Boleh. Saya lebih udah nangkep yang dari Prof. Tapi saya minta tambahan dari Profesor itu tentang hardware-nya tadi itu kan. Makanya saya highlight di hardware-nya itu adalah setiap transformasi mau di bidang apapun itu butuh hardware kan, Prof. Oke. Lalu ketika kita sudah ketergantungan dan kita hanya jadi konsumen, maksudnya ini dalam rangka negara ya gitu, maka kita mengolah trustnya, sampahnya itu kita belum mampu, terus bikin sendiri pun kita tidak mampu, semuanya kita impor gitu. Lah ini dilema teknologi transformasi seperti ini bagaimana gitu juga, Prof, gitu. Kalau tadi yang Prof sampaikan itu lebih kepada mindset kita gitu kan, main kita. Prof. Ini dengan hardware-nya ya, in terms of tadi mungkin hardware dalam bentuk apapun ya, baik itu server kah atau personal at institution level kah atau at personal level gitu ya, Mas Miswan ya. Semua yang Oke. hardware, baik itu PC perorangan ataupun data center gitu. Ya, yang saya bisa bayangkan sih sebetulnya tadi ya, kalau misalnya in terms of trash itu ya, sekarang sebetulnya udah banyak, dan walau alam di Indonesia sudah sejauh mana ya penerapannya, tapi di kita contohnya di kampus sendiri kita punya
program recycle untuk hardware terutama ya. Dan ini ada ekosistemnya sendiri ya, produk-produk kita bukan sebutnya trash ya, apa disebutnya ya? Ya pokoknya barang-barang hardware dari IT hardware yang sudah tidak dipakai dan kita mau disposing IT hardware itu ada ekosistemnya sendiri untuk pastikan bahwa ini tidak akan mengganggu ekosistem terutama di wilayah kampus karena banyak sekali kan komputer-komputer yang sudah lama di lab-lab gitu ya, dan inisiatif ke depannya juga kita upayakan untuk misalnya BYOD, bring your own device dan sebagainya. Jadi inisiatif itu juga ada salah satu langkah untuk mengurangi hardware tadi trash ya. Tapi on the same time kita juga nggak bisa deny, misalnya kita juga nggak bisa bilang, kita juga tidak bisa menindakkan bahwa kemampuan banyak developing countries itu masih terbatas pada pengguna gitu ya, bukannya penghasil teknologi. Nah dengan ini tadi ya harusnya mungkin bisa dibangun inisiatif-inisiatif untuk mengarahkan kemana sih menggunakan yang less ke depannya itu akan lebih sedikit gitu efek disposalnya, efek mengganggu lingkungannya gitu ya. Karena saya juga lihat ada satu dokumenter kayaknya, walau alam dari negara mana tapi di Asia itu yang satu wilayah itu buang rangka PC gitu ya di mana-mana, dan device handphone yang lama gitu dibuang kayak gitu aja gitu ya. Itu kebayang gitu, saya bisa lihat seberapa buruk efeknya gitu dari improper management of IT disposal. Nah ini mungkin harus ada ya, mungkin di negara berkembang ya, ketika kita bawa teknologi masuk itu harus sudah dibayangkan juga proses disposalnya nanti kayak gimana gitu. Jadi tanggung jawab bukan hanya untuk mengimplementasikan teknologi, tapi harusnya sudah ada plan proses disposal ini tanggung jawab siapa nih gitu. Harusnya bukan tanggung jawab masyarakat, atau bukan tanggung jawab masyarakat, apalagi kalau misalnya disposalnya misalnya perusahaan ada server dibuangnya, atau perusahaan ada komputer bekas dan dibuangnya di landfill gitu ya, di lahan terbuka ya, itu harusnya nggak boleh gitu, harusnya ada tanggung jawab sendiri. Dan kita di sini untuk buang IT tadi ya, untuk disposal itu juga ada biaya gitu. Nah, jadi nggak sembarangan gitu bisa buang IT hardware, ada biayanya sendiri, dan biayanya itu contohnya center saya ya, waktu itu sempat kita harus dispose beberapa IT produk, itu kita harus bayar untuk buangnya, untuk proses disposalnya itu harus jadi cost kita. Nah itu perusahaan harus absorb tuh, harus ambil cost itu, jangan minta masyarakat yang harus membersihkan jangan harus masyarakat yang membersihkan hardware disposalnya gitu. Mungkin itu ya. Walau alam menjawab nggak Mas Miswan ke sana? Iya, benar menjawab, Prof. Karena memang kita di pemangku kebijakan tiap-tiap negara itu masih beda-beda sih. Iya, Iya, terima kasih, Prof. iya sama-sama. Kasih. Kembali ke government-nya ya, Prof. Ever ya. Iya, kalau nggak pemerintah minimal di institusi harus sudah mulai dibiasakan tuh. Internally mungkin harus ada, jadi misalnya ada satu departemen minta komputer 10, ya itu dia bukan hanya bayar komputernya doang, tapi nanti dia juga harus bayar disposalnya gitu. Itu udah harus masuk dalam proposal. Oke, sip. Kita lanjut, Prof ya. Lumayan agak banyak nih, Prof. Siap. Dari Mbak Mima Artamevia, Prof. Permisi Prof Mira, selamat sore, izin bertanya. Sebagai pelajar kita tidak bisa menghindari penggunaan AI. Agar tidak langsung menggunakan copy paste dari AI untuk membantu proses belajar, apakah ada cara untuk menghindari ketergantungan terhadap jawaban AI dan memastikan bahwa kita sebagai pelajar tetap memahami materi dengan baik, serta bagaimana cara menggunakan AI secara bijak sebagai alat bantu belajar.
tanpa mengurangi pemahaman dan kemampuan berpikir kritis kita sebagai pelajar. Kadang mahasiswa sekarang, Prof, kalau kasih soal tinggal AI aja gitu. Ya, Boleh silakan, Prof. iya, seperti tadi ya yang saya sampaikan yang dan murid saya kasih query kan saya ngajar database programming, ngasih query dia langsung masukkan dalam AI apa dari waktu itu ada sekitar 30 murid ya. 25 itu jawabannya sama semua kan berarti saya tahu dari mana jawabannya ya. Prompt-nya sama gitu kan dari AI berarti. Dan saya nggak berusaha untuk oke pahami kenapa gitu. Berarti ketika mereka nyaman dengan AI, berarti ada yang mungkin ada yang message yang belum tersampaikan dengan baik. Bukan berarti mereka nggak ngerti ya, tapi ada mungkin message yang belum tersampaikan dengan baik. Oke, saya coba di kelas ini 26 student ini jawabannya sama. Berarti udah bagus nih, udah paham semua ya. Coba saya mau ambil line ini dari script ini, saya mau ambil line ke-8 dengan line ke-12. Hasilnya kayak gimana? Karena itu bukan mereka kan yang buat, saya bisa lihat tuh di saat itu siapa yang dapat code dan paham, siapa yang dapat code dan tadi ya generating for the sake pakai AI just for the sake of submitting assignment gitu. Pakai AI hanya untuk menjawab untuk submit untuk mengumpulkan tugas gitu. Jadi di situ saya bisa lihat tuh proses learningnya. Terus misalnya ada udah makin dari 26 itu mungkin 7 orang bisa jawab. Berarti ada sisanya tuh sekitar 17 berapa tuh? Matematika saya tiba-tiba amburadul gini ya. 26 kurangi 7 misalnya berapa? 18 ya. Oh my God. 29 ya, 29 orang 19 orang, 19 orang. 19 orang saya tanya, oke, 19 berarti 19 ini ada kesulitan untuk membayangkan kalau 2 line itu hilang apa bayangannya. Oke, so sekarang saya nggak pakai hilangkan line, saya pakai kalau saya datanya seperti ini dengan query yang sama hasilnya seperti apa, outputnya apa. Berarti kan nggak dirubah tuh codingnya, cuma dirubah konteks datanya doang gitu kan. Nah, ternyata ada yang bisa jawab, tapi ada juga yang nggak bisa jawab. Masih banyak yang nggak bisa jawab. Nah, di sini kan berarti kelihatan tuh proses pembelajarannya. Jadi, that's when you have to be vigilant. Itu saatnya adik-adik, teman-teman harus lebih hati-hati ketika menggunakan AI, sudah sedalam apakah pemahaman kita tentang topik itu. Kalau sampai ada ketergantungan atau kalau misalnya kita handicap, kalau tiba-tiba lumpuh gitu ya, lumpuh dalam cara kita memahami, karena misalnya dihilangkan satu elemen, karena misalnya dirubah cara perspektif melihat permasalahannya, then that's when you have to be careful. AI itu sudah mematikan beberapa cara proses dalam pembelajaran kita. Itu yang harus vigilant. Kalau misalnya kayak gitu berarti riset in the sense of, saya juga kadang-kadang kayak gitu ya, ketika belajar pakai ada beberapa poin, tiba-tiba saya kehilangan 1 atau 2 langkah. Risetnya gimana? Saya simpan tadi ya hasil dari AI, saya lihat ke Google kembali tradisional, cari bahan-bahan lagi manual, cari lagi notes-notes yang lain, lihat ke YouTube, lihat video yang lain. Nah, riset jangan terus pakai alat yang sama. Kalau alat itu udah istilahnya tumpul gitu ya. Kalau alatnya malah tumpul, jangan dipaksakan untuk mengasah cara berpikir. Tukar alatnya, tukar alat yang lain. Mau pakai Google lagi, lihat video lagi, baca buku yang saya biasanya ke library, cari buku, ke toko buku, cari buku yang lain gitu. Ya memang harus ada mekanisme banyak. Strateginya harus dirubah terus. Jadi jangan memaksakan diri pakai alat yang sama kalau proses berpikir kita atau cara belajar kita sudah terganggu gitu. Mungkin itu ya sedikit yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih, Prof. Gimana dari Mbak Mino? Udah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Lanjut, Prof ya.
Dari Mbak Oke. Ika Putri Puspitasari. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya terkait pembelajaran jarak jauh. Saya adalah mahasiswa yang belajar dengan jarak jauh. Namun kendala yang saya alami adalah terkadang susah mengambil keputusan dalam menjadikan tugas priority kampus. Sehingga kadang keteteran sendiri. Terus bagaimana cara efektif untuk bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan memilah priority terlebih dahulu. Dan juga yang kedua, bagaimana kita dapat memastikan kualitas konten pembelajaran aku. Oke, bisa dijawab. Oke, baik. Mbak Ika, sama saya, Waalaikumsalam Mbak Ika. Saya juga sama ya, sekarang sedang ambil kursus di Commonwealth of Learning. Ada satu NGO yang di Kanada yang kerjasama dengan Kementerian eh, Pendidikan Tinggi, sebutnya di sini KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi atau Dikti ya di Indonesia ya, yang memberikan kursus tentang beberapa modul. Yang saya sedang ambil sekarang adalah modul membangun micro credentials. Itu course-nya pendek, ODL karena pengajarnya di Australia, yang organize di Kanada. Jadi kadang-kadang dengan waktu yang beda, kita juga ada komitmen, saya juga harus ngajar, saya juga harus apa jadi director di center ya, harus lead, harus perhatikan administratif dan sebagainya gitu ya. Jadi terasa memang kesulitan untuk mengatur atau mendisiplinkan diri untuk belajar. Cuman satu yang saya lihat sekarang yang efektif adalah mulai menjadwalkan program waktu belajar, dan itu saya biasanya blok gitu ya. Jadi saya di sini di kampus ada satu sekretaris ya, ada satu asisten, bukan asisten mengajar, asisten di kantor ya, di center, punya personal assistant yang ngatur jadwal saya gitu ya. Kadang-kadang dia suka masukkan meeting ini, Prof ini meeting ini, pindah ke meeting ini. Nah, saya udah biasanya sampaikan dengan dia, di hari ini jam segini sampai jam segini saya nggak mau ada meeting, saya nggak mau ada telepon, di blok semuanya, saya mau belajar. Nah itu biasanya di jam itu saya optimalkan. Dan gimana strateginya, saya mulai dari yang paling mudah gitu. Kalau mulai yang paling susah biasanya langsung stuck, udah saya hilang energi, udah malas gitu ya untuk selesaikan. Jadi biasanya mulai yang paling mudah, give the sense, berikan rasa ke kita bahwa oh kita udah nyelesain sesuatu nih, ada nih yang udah kita pelajari. Nah teruskan lagi sampai semampu kita, sampai di batas waktu yang kita alokasikan itu, dan disiplin ya, misalnya 2 jam tuh harus belajar gitu. Misalnya 1 jam harus belajar gitu. Jangan oh setengah jam dulu, nanti tiba-tiba ada telepon, nah itu saya susah. Kalau kayak gitu pasti nggak akan selesai. Jadi saya di blok, telepon nggak ada, meeting juga dia nggak berani masukkan khusus di ruang itu, dan biasanya ketuk, Prof ada yang harus tanda tangan, itu saya udah bilang no one including you. Jangan minta tanda tangan, saya mau belajar gitu. Jadi udah di blok gitu. Nah itu harus dikondisikan sih lingkungannya. Jadi cari lingkungan baik itu ketika di pagi, di malam, di sore, apapun itu komitmen waktu itu, walaupun sejam blok gitu ya, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, cuman kita dan konten yang harus pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih konten yang kualitas. Kan biasanya kalau ODL atau pembelajaran jarak jauh sudah ada konten dari dosennya ya. Tapi untuk tambahan biasanya saya juga cari dari konten yang lain, kan cari belajar dari referensi yang lain gitu. Biasanya saya selalu prioritaskan konten-konten yang datang dari universitas gitu, dari lembaga pendidikan. Jadi kalau misalnya di dalam internet banyak dari konten dari blog inilah saya biasanya pilih sumber yang berkredibilitas. Makanya saya jarang ketika proses brainstorming atau belajar fundamental ya, belajar yang basic tuh saya jarang pakai AI. Saya belajar dari Google, biasa cari referensi. AI itu saya biasanya akan pakai untuk sampai ke tahap kita brainstorming gitu, untuk mengasah cara berpikir kita. Biasanya prompt-nya akan lebih efektif kalau kita udah tahu apa yang kita mau ketahui. Tapi kalau masih mencari tahu, masih basic gitu ya, mau belajar basicnya, saya sarankan sih jangan pakai AI dulu.
banyak baca dari konten-konten yang sudah diberikan, terutama dari universitas, lembaga-lembaga pendidikan lah, baik itu di Indonesia maupun negara lain. Itu mungkin Mbak Ika ya. Ini kan cara Oke, Mbak Ika udah terjawab. kan dengan persona memvalidasi. Sepertinya udah nih. Kita lanjut ya, Prof. Siap. Salah ya. Dari Mas Alif Nurrahman Takin. Izin bertanya, Prof, dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam pendidikan, terutama pelajaran daring, bagaimana Indonesia menjaga kualitas pendidikan dan evaluasi pembelajaran yang objektif? Apakah terdapat mekanisme yang jelas untuk mengukur efektivitas pembelajaran digital dibandingkan dengan pembelajaran tradisional? Apa tantangan yang dihadapi dalam hal penilaian siswa secara daring dan bagaimana sistem evaluasi digital ini dapat disesuaikan untuk memenuhi standar kualitas pendidikan nasional yang ditetapkan? Oke, Prof. Oke. Oke. Ini kompleks banget Banyak pertanyaan. banget pertanyaan, Prof. Oke, saya jawab secara holistik aja ya, secara menyeluruh aja. Artinya ketika online itu tadi ya kita udah sampaikan bahwa proses pembelajaran lain, proses mengajar juga harusnya lain. Proses belajar bukan hanya belajar yang lain, tapi mengajar juga harusnya lain. Nah, kalau ketika proses mengajar lain, evaluasinya juga lain. Ada di dalam teori pendidikan itu constructive alignment, tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, cara yang harus kita lihat pertama ketika sudah ada tujuan pembelajaran, bagaimana kita mengakses, bagaimana kita menguji bahwa tujuan itu tercapai. Assessment dulu yang harus dilihat. Jadi bukan konten dulu gitu. Harusnya kita berpikir dulu, gimana nih kita tahu student ini sudah paham atau enggak. Jadi tadi untuk bagaimana pembelajaran daring ini efektif, apakah si pembelajar itu memiliki kemampuan yang kita harapkan ketika mereka belajar melalui dengan model online ya, dengan daring, ya harusnya assessment itu sudah dipikirkan di awal. Kalau misalnya tadi ya mengajar soal programming, kan sekarang banyak ya kursus-kursus online programming, dan biasanya assessment-nya mengarah kepada knowledge cognitive level ya, MCQ ya, multiple choice gitu ya. Apa di Indonesia disebutnya ya MCQ ya? Multiple choice Pilihan question. ganda. Pilihan ganda, betul. Pilihan ganda, misalnya tadi, ya itu cuma sampai kognitif. Kalau misalnya mengujinya hanya cukup sampai level kognitif, ya mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau misalnya mau dilihat adalah psikomotor, gitu ya. Kalau yang dilihat adalah affective domain, ya nggak bisa pakai MCQ, nggak bisa pakai pilihan ganda. Nah, walaupun daring, biasanya untuk assessment yang level domainnya tadi ya, kan domain ada 3 ya, kognitif, psikomotor, dengan afektif. Kalau yang difokuskan adalah psikomotor dengan afektif, biasanya kita nggak akan pakai pilihan ganda, kita akan pakai interview, online live assessment di beberapa negara udah dipakai kayak gini, model seperti ini gitu, on interview, problem solving. Kalau kita kasih skenario kayak gini, selesaikan langsung di depan asesornya, atau kita pakai Proctor. Proctor itu misalnya waktu itu saya ambil sertifikasi dengan Oracle, saya ke Oracle Center, ada ruangan sendiri gitu ya untuk ambil tes-tes tertentu, ya itu artinya memang harus dibuat juga gitu mekanisme yang tidak hanya mengandalkan pilihan ganda gitu. Jadi harusnya untuk kualitas ini di Indonesia, saya yakin harusnya semua institusi sudah mulai memikirkan cara asesmen yang efektif supaya skill itu betul-betul terbuktikan gitu. Pengetahuan itu betul-betul terbuktikan seperti tujuan pembelajarannya. Mungkin itu ya untuk memastikan standar kualitas pendidikannya sesuai yang diharapkan. Oke, terima kasih, Prof. Dari Mas Alif Nurrahman, apa udah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Justru yang pilihan ganda itu, Prof, lebih mudah untuk dijawab AI, Prof. Kopas. Exactly. Ya, betul kan? Iya, Prof. Masalahnya akan merasa bahagiakah kita gitu ya kalau jawabannya betul semua, tapi setelah selesai kita nggak bisa implementasi. Kalau saya sih tadi ya, kalau saya tipe yang sangat, dari dulu tuh saya tipe orang yang
apa ya, banyak nanya kenapa gitu ya. Itu mungkin ayah saya juga mungkin almarhum ayah saya juga salah satu yang kayak kesal banget nih anak nanya mulu gitu. Ya karena saya ingin tahu kenapa, why do I have to do this, why do I have to do that. 5W 1H ya, Prof. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Prof. Dari Mas Abdul Hakim Nusantara. Assalamualaikum, Prof. Mau bertanya, kalau mendengar transformasi terkadang identik dengan sesuatu yang sangat besar. Sebagai karyawan yang bekerja pada instansi yang masih kurang dalam hal literasi transformasi itu sendiri, bagaimana kita bisa menyampaikannya dengan lebih sederhana? Baik itu kepada rekan ataupun pimpinan. Terima kasih, Prof. Oke, makasih Mas Abdul Hakim. Saya share pengalaman ya. Sama sih di sini juga sama kayak gitu. Banyak sekali yang kalau digital transformasi, kayaknya ribet banget gitu. Oh, kayaknya banyak investasi. Oh, terlalu banyak kompleks proses. Buat sebagian malah menakutkan. Kalau saya sih bahasa yang kita bawa, karena kita kan domainnya IT mungkin dengan jargon itu udah biasa. Ini jargon-jargon digital transformasi kan memang istilahnya our breakfast is with this jargon gitu ya. Jadi udah terbiasa. Cuman masalahnya ketika ini mau dibawa ke level institusi itu kan kita harus lihat gitu dinamika pengambilan keputusan itu tidak selinear yang kita bayangkan gitu ya. Ada tiba-tiba dari resistensi dari keuangan, resistensi dari divisi IT-nya sendiri gitu yang nanti kalau ini kita harus monitor sistemnya dan nggak semua orang bisa monitor sistem ini. Banyak lah saya pernah merasakan sendiri dinamikanya. Jadi saya sekarang setelah banyaknya gitu pengalaman itu saya belajar ternyata yang paling mudah atau bukan paling mudah sih, paling reasonable ya, paling make sense untuk dilakukan di awal untuk membawa narasi seperti ini adalah dengan melihat proses yang semua orang bisa rasakan gitu. Contohnya proses kan di Malaysia ini setiap institusi harus melaporkan progress blended learning. Setiap kuliah, setiap fakultas harus lapor blended learning karena mereka juga harus nanti feedernya untuk institusi, untuk universitas dan dari universitas kita laporkan ke kementerian. Kementerian nanti itu akan dipakai untuk budget budget untuk berapa dana yang dialokasikan untuk setiap universitas. Efeknya besar. Semua bisa merasakan ini bagian dari proses yang mereka harus jalani. Baru saya bawa narasi. Coba kalau misalnya kita pakai learning management system yang stabil. Fakultas kan nggak usah harus ngirimin data, kita bisa langsung ambil dari LMS, data ini bisa langsung kita bersihkan, kita olah, kita cari faktor-faktor atau pinpoint ya data-data yang relevan untuk kita laporkan ke kementerian. Nggak perlu banyak nunggu data, nggak perlu banyak proses data. Kita masukkan data ke kementerian juga on time, budget kita untuk e-learning juga akan tersalur mereka juga akan nyaman gitu menyalurkan data untuk e-learning kita karena dia tahu progresnya jalan terus gitu dan datanya masuk terus. Dari situ kan baru mulai sebagian fakultas yang dulunya awalnya agak resisten atau divisi-divisi yang agak resisten baru mulai merasakan itu memudahkan kerja saya. Kan intinya kayak gitu ya. Kalau yang memudahkan kerja orang lain orang bakal lebih simpati. Jadi jangan bawa narasi ini akan malah memberatkan, tapi bawa narasi ini akan memudahkan dan memberikan manfaat untuk semua pihak. Jadi narasinya harus kita cari prioritaskan buy-in gitu ya, prioritaskan bagian yang semua bisa merasakan terbela dengan inisiatif kita, gitulah mungkin bahasanya. Oke, dari Mas Abdul Hakim udah terjawab. Terjawab. Terima kasih, Prof. Makasih. Biasanya tuh Prof, dari pengalaman tuh based on case sih Prof. Misalkan kita kurang penerapan transformasi ini biasanya lama ya. Jadi case-nya tuh kayak terhambat. Nah, baru kita bisa implementasi gitu Prof. Biasanya based on case baru bisa diterapkan seperti itu kalau. Ya, tapi tadi ya mungkin bisa di adjust, learn, divide and conquer. Kadang-kadang harus belajar lagi, perbaikin lagi. Ada based on case, ada based on needs, ada based on
instructions gitu. Kadang-kadang kalau dari kementerian itu udah bukan lagi, kita nggak usah nunggu case, emang harus dikerjain gitu. Oh, oke, Prof. Iya. Maaf Mas Fadil, mungkin kita cukupkan ya pertanyaannya ya. Ya, Kalau udah habis, Prof, pertanyaannya. oh gitu siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sesi terakhir itu mungkin ini ya, dokumentasi, Prof. Mungkin Oke, siap. teman-teman yang lain bisa untuk on-cam. Oke, mungkin saya mau sampaikan sedikit ya. Boleh, Pak. Prof Mira, minta izin ya Prof Mira, ini si Roji ada keinginan ke Malaysia, Prof. Nah, nanti mana tahu berjodoh ya, Prof. Kalau Insya Amin, Allah. Prof. ada Insya Allah. atau apa bisa dikasih tahu. Dan tadi Iya. alhamdulillah betul-betul diberondong ya, Prof. Alhamdulillah, saya senang malah. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan berkah. Oke, silakan Roji. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, bisa di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Prof Mira udah menyempatkan untuk memberikan insight-nya ya, Prof, terkait Sama-sama. pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dalam pelaksanaan Profesor Insight. Mungkin apabila ada kurang, saya sendiri pribadi mohon maaf. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya. All Terima the kasih, best. Prof. Prof. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Muhammad. Ya, Prof.